تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور حمد و ناز سنائیں۔ جناب حذیفہ عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں، کوئی انج دی نگری دس مینوں، جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہووے۔ چھٹ آبد انج دے وطنانوں، جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید توحید سناندے رواں گے۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رواں گے، پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ ہر نبی لوکانوں توحید دسیے، ہر نبی لوکانوں توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے۔ ہر نبی لوکانوں توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے۔ بھلیاں نو سترائے پاندے رواں گے، بھلیاں نو سترائے پاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ تو ایتھاں لوکانوں حضور دسیا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز ہے، سارے ساتھی خدمت کرو، کوئی مسئلہ نہیں بنا لگا۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ تو ایتھاں لوکانوں حضور دسیا، تو ایتھاں لوکانوں حضور دسیا، اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا۔ تو ایتھاں لوکانوں حضور دسیا، اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا۔ منائیاں جویں آقا نے مناندے رواں گے، منائیاں جویں آقا نے مناندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ وال لوکانوں بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔
سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا اچھی آنکھو سبحان اللہ او انج نہیں پورا حال گونجنا چاہیے سبحان اللہ دے صدا نال نبی پاک دے دیوانے آئے ہو نبی پاک دے پروانے آئے ہو جنو نبی پاک دی نات نال پیار ذرا ایک بار سجا ہاتھ چوک کے آنکھو سبحان اللہ سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا میں سارے جگ دے سردار نبی دیا زلفان دا تذکرہ کر رہا ہاں میں اپنے نبی دیا زلفان دا تذکرہ کر رہا ہاں سونیا سونیا زلفان میرے پیر دیا جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیا سونیا سونیا زلفان میرے پیر دیا ہن میں دعا کر لگا ماں اللہ سونیا جن بندے مسجد اندر آئے نے اور جنہ بندیاں نے پروگرام کروایا میں دعا کر لگا ماں اللہ سونا ایک قدم کماوے اللہ سونا ایک قدم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا اس مکھڑن جو تک لیتا اس مکھڑن جو تک لیتا انہوں اپنا ہوش نہیں رہتا انہوں اپنا ہوش نہیں رہتا مٹھیاں گلاں ہے نشیماں دے ویر دیا سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا او دا مکہ شہر پیارا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیا اور جن مکے جا کے زمزم پینا اچھی آنکھوں سبحان اللہ اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیا سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا سونا لال حلیمہ دا اچھی آنکھوں سبحان اللہ سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمہ دا سونا لال حلیمہ دا مٹھری بولی مشک پسینہ مٹھری بولی مشک پسینہ سوہنے ہن رخسار تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دن
यतीम ताई मां जैसा लभदा प्यार नहीं वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं मां एक ऐसी है अजीम हस्ती लगे मावा बाजो अपनी बेगानी बसती लब जाए मां जिथों लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये थे नन्हे शायर हुज़ैफ़ा अतीक जो कि नहायत ही मखसूस अंदाज में नातिया कलाम और हमदिया कलाम पेश कर रहे थे। क़ब्ल इसके कि मैं ललकार शहीन कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहिब को दावते खिताब दूँ, एक ऐलान है कि अगले जुमे 11 अप्रैल वाले दिन खुतबा जुमा जामिया करीमिया इस्लामिया रजाना रोड समुंदरी में मुहक्किक आलिम दीन रईसुल मुक़र्ररीन हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब इरशाद फरमाएंगे और इसके बाद रात को नमाज मगरिब के बाद अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। जुमे वाले दिन नमाज मगरिब के बाद अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जामिया करीमिया इस्लामिया रजाना रोड समुंदरी में, जिसमें खिताबात होंगे मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद सिब्तैन शाह नकवी और दाइए तौहीद व सुन्नत मौलाना मोहम्मद यासीन हैदर साहिब और क़ारिउल कुरान मुक़र्रर शीर बयान वाइज़ खुशलहान मुक़र्रर शोला बयान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहिब और इनके साथ साथ मौलाना उमर फारूक शाकिर साहब का भी खिताब होगा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश की जाती है कि 11 अप्रैल बरोज़ जुमातुल मुबारक जामिया करीमिया इस्लामिया रजाना रोड समुंदरी में कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। और इसी तरह 20 अप्रैल बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस मोहल्ला अशरफाबाद वहाँ पर तकरीब तकमील सही बुखारी शरीफ का इनेकाद हो रहा है। तो दरसे बुखारी शरीफ होगा मुहक्किक आलिम दीन मुहक्किकुल असर हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी साहिब का और उनके बाद खिताबात होंगे हज़रत मौलाना अनामुल उस्मानी साहिब के और इसी तरह अहमद हसन साजिद साहिब का। तो आप अहबाब से गुजारिश है कि आप 20 अप्रैल बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस में पहुँचकर तकरीब सही बुखारी में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। तो याद रहे कि हमारी आज की बज़म के मेहमान खुसूसी जनाब रो मुज़म्मिल साहब थे और उन्होंने अपने मरकज़ के लिए मस्जिद के लिए 50,000 रुपये का ऐलान किया है कि वो 50,000 रुपये मस्जिद के लिए जमा करवाएंगे। अल्लाह ताला इनके दिए हुए कबूल व मंजूर फरमाए। अब बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ ललकार शहीन मुक़र्रर शीर बयान वाइज़ खुशलहान मुक़र्रर शोला बयान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्माइल साहब अतीक, इनका खिताब लाजवाब इंशाअल्लाह 1 घंटा होगा और उसके बाद नमाज असर होगी और साथ ही दुआए खैर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा सबका आना मिलना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर